SAM. Oo, kala ko siya. James. Sino ko dapat ang lalaro? Ito may mga... Yeah, oo. Naglalaro si James, oh. Si James, nandiyan na ba? Nakalista na sa ulit kasi. Oh, baka Tayna to. Tayna, sino yun? Si ito, pare. Tapos. Ay, meron na pala. Sorry, meron na pala. Tayna lang. Ito, siya yan eh. Ano yan? Siya yan? Bahay mo na lang, palitan na lang namin. Siya yan eh. Hindi naglaro dito. Dalhin dito. Oo nga. Pero nakalaro to eh. Ito yung Jepoy. Jepoy, Marlon. Royce. Sino yung Randy? Yan, kompleto yan. Kakasama yun ni Mang yan eh. Oo, yung 1 to 5. Kakasama yan. Sila yan. Oh, yan. Oo. Chris, Jepoy, Marlon. Yung Marlon, oh, wala. Wala, sila yan. Kasi yung mark na to, ito yung mark. Yun yung nandun eh. Yung kashooting mo kanina. Tapos yung James, nakalaro na to. Yung mga mamaya, nakalaro na to. Ito, yung James. Ah, siya yung naglaro? Oo. Ah, Hindi, sige. iyan ko lang. Highlight na... Oras. Highlight. Alam yan eh. Timer. Si... Timer. Paulo ang naka... I-highlight mo yung James. Mic test. Okay, let's go back. 3. Oh, malamig pa. Inarat. Wala pa rin. Ay. Bawi. Yun na. Sinet ng kapot. Gandang galaw nun. Yun na. Pag yan nawala, yari ka. Yan. Pasok. Bawi ulit, bawi. Lagay mo si Matt. Yun na. Si Raptor. Vince Carter. Gandang jersey mo ah. Idol yan, idol. Yun na. Wap! Oy, nasa dutan. Nakakaw. Yun na. Gandang peke. Pinasa pa. Sayang. Easy money. Easy. Para pamigay lang. Tanggalin to. Itong Marlon. Ayan, bawi ulit. Wala yan. Ayun na. Depensa. Depensa mo, pre. Depensa mo. Yan. Depensa mo. Agaw mo. Yan. Agaw mo. Yan na. Pasok. Nakalusot. Yari ka. Wala. Yan. Baba. Yan na. Easy money na naman. Easy money. Bantayan nyo yun sa baba. Para di makapass break. Bantayan nyo. Okay, ba't may highlight? Yan. Diyan ka lang kayo sa baba. Yan, diyan ka lang. Bantayan mo yung pass break nila. Yan, diyan ka lang. Diyan ka lang sa kalahati. Huwag kang bababa. Ay, naku, bumaba. Yari na naman. Nice shot. Oh, natanggal sapatos. Oh, natanggal sapatos. Kabit mo na, kabit. Higpit naman ng konti, pero higpitan mo. Ito magkalang susunod. Yan na. 1, 2, Yan na. tapos Yan na. Yan, gandang bomba. Gandang galaw. Sayang. Oh, kinalawit. Yan na. Dire-diretso. Parang ano lang ah. Karerong kabayo ah. Oh, walang pinasahan. Ayayay. Yan na. Yan na pare. Set up. Yan. Favorite shot. 3. Ay, nasundot. Yan ka daw. Nice shot. Uy, kapos.
Nasobrahan sa tulog. Yan na. Ano ba rin? Babalik ka. Ba't nagbalik? Nalaro ka ulit? Ha? Buti nagbalik ka ulit? Buti naglaro ka ulit? Naglaro ka sa liga? Oh. Yan na. Carter, move! Nice. Na. Set up. Nice. Nagpumasok sa loob. Oh, yan na. Yan. Kabigin mo konti. Yan. Yari. Ay! Yan na. Nice shot. Yan na. Ako na kaliga. Champion. Kapita. Yan na. Set. Bagong gupit si Royce ah. Ganda ng gupit ah. Bagong gupit. Gupit niya na yan. Jupit niya no? Jupit ni Carlos. Oops. Yan, set. Yan, ganda yan. Tingin mo na. Yan na. Yari. Tapos. Ako, napagod yata si pare, napagod. Carter, tingtireng. Yan na. Pwesto, set. Oh, nice, Roy. Ay, sayat. Yan na. Yung sapatos mo, baka malaglag. Yung sapatos mo. Yan na, 4-3. Kapyo. Hop. Tinasali ko, huli ka. Yari ka, agam yan. Uy, gumanda pa, behind the back pa. Wow, behind the back ulit. Royce. Yari. Kinapyos, Royce. Kulang sa vitamin C. Huli mo, di ba? Royce, Babalik tatlong yan. kulang sa vitamin C. Tapos dito, ikaw, Paulo. Resistensya. Dito. Ayan. One, Gandang two, galaw three, no? five. Yari ka kay Royce. Six pa, yan. Malaki yan. Six-footer yan. 4, 6, 7. Six-footer yan. Makakukunin mo yung natin. Yan na, easy. Rotation niya. Ba't ka lumayo? Ay, yung sunod. Yan na. Yan. Tira, yan. Yan. Huwag ka doon lumayo. Lumapit ka. Yan na. Yan pa yan. Salubang. Yan, gandang galaw. Nice shot. Bang. Oh, peke. Ganda ng peke nun. Parang Manny Pacquiao shot yun ah. Manny Pacquiao. Para kasi Manny Pacquiao gumalaw ah. James Carter. Agawin mo yan, Manny Pacquiao. Agawin mo. Yari ka kay Royce. 6-footer yan. Hindi kaya 6-footer. Iba na matangkad. Yan. Easy. Yeah. Easy shot. Wala, hindi kaya. Yan na. Oh, gandang tira na no. Yan, Kuya Royce. Isa pa daw. Wala pa rin talaga. 2 tira, 2 bitaw. Pinakawalan. Nice pass. 3 minutes to play. 3 minutes. Pagod na ba kayo? Kasi hindi agad restart yung clock eh. Nag-delay ng konti. Yan. Yan na. Oh, yan. Nandaran. Yeah, ganda galaw. Nice shot. Carter, 6-footer yan. Huli ka sa 6-footer. 5 flat ba yan? 4-11 ba yan? 4-11? Kasi 6. Yan na. Oh, gandang behind the back. Nice. Yun lang. Kulang sa sausaw. Kulang sa sauce. Yan na. Nice pass, oh. No look pass. Yari. Kablay. Manny Pacquiao. 4-3. Alba Verano. Talagang di bumubulot pare ah.
kulang sa warm-up pre, wala pang warm-up. Yan na, yan na, yan na. Sana, yan pa rin, sa'yo na yan. Yan, banat na. Bong, yan, yan. Gandang galaw nun, ha. Pero kailangan matutunan nyo. Mga galaw na ganun. Yan na. Raptor. 1 minute to play, 1 minute. Plus, galaw nun, ha. Yan na. Dan for 3. Talagang kulang sa sauce. Basta. Daran. Ayun na, patapos na. 40 seconds. Get ready. Next team, get ready. Sino next team? Ikaw, i-arouse mo na. Diba, pagkatapos ito, katap. Okay. Oh, announce mo na yung next game. Pau. Next game. Kailang, Seconds. 20 seconds. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7. Alright. Okay. Next team.